Assalamu alaikum musidɓe daroɓe Kumpital. Ara mi salmini on kala ka wawɗo wonde mo be inde mum e yettore muɗum. Haray min ko Mouhammad Diam minnete jeeyaɗo mamum Keñe ko. Haray min ko France ɗo mi jooɗi e nokkure kaynete ɗon e nder France on Paris dans le 77. Milan e yaltinno fayɓe am ɓen ɗo ɗen fi argo ka parki amen ɗo ɗen jindida e maɓɓe ƴetta hendu et puis ɓe yason no foti. Ko honno wurirnoɗon o confinement ɗo France? En fait parce que welaafi e ko hunde nde tawata goto yelaki kadi yo heɓu ɗum par ce que wonugol ka nder suudu kañum e ɓeyguren en fof helli fa ɗo ara wawata yawde o ɗaɓɓa yakko dépense haray na ko wili fi donc haray wona confinement on feƴƴi e jaam alhamdulillah par ce que o tigi no selli no sellira et puis ɓe annidirɓen kadi nanali ɓe nawnare nden waɗi heeɓi donc déjà ɗum ɗon déjà ko buy o tigi weltike par ce que no woodi déjà fof no andi buy maayi e nder muɗum donc so tawi hawri an a daɗi a dandori et puis jatigiɓe ma ɓen e siɓɓe ma ɓe andidirɗa ɓen eɓe wonduɗa ɓen ɓen ɗon fof Allah dandiɓe muɗum haray ko alhamdulillah. Kono wondirnoɗon e ɗeygol ne ka suude? min wonduno en fait ko muñal par ce que wondugo e pay koye déjà a helli faɗa wowa ñalludude maɓɓe ila bimɓe hakkikire jemma e ñalawma ɗum ɗo fof ko muñal par ce que en fait no woodi ɓuyi e haray ko hunde par ce que ko en entraînement ngo kadi parce que si tawi hawri koko wonɗa e mum tous les jours hila woni habitué mais si tawi hawri ko de temps en temps par ce que ko wondugol e maɓɓe ngo bimɓe kikkiɗe jamma e ñalorma goto e mum ala ɓursude ɗon ɗen ko entraînement ngo kadi haray alhamdulillah feƴƴi e jaam no entraînement on kadi. Sino ko honno yirɗon pen ɗo situation on lagine situation politique on sir honno yirɗon moranɗum pen ɗo? En fait probléme lagine on ko probléme wonɗo un peu compliqué parce que ko honno waɗi si min minni ko probléme on no woni compliqué en fait politiquement ko woni kon feƴƴude e hoore men fota socialement kadi fota par ce que enen ko en fof woni ko tisude mbuuɗi ko impôt ji guinéen fof wona yoɓede ɓe ka tribunal ɓe ka assemblée ɓe ka sénat et parmi ɓe ka police ɓe ka gendarmerie parmi ɓe ɗo fop ɓe fof no suti ko woni kon feƴƴude e leñol men ngol ko hay e goto e maɓɓe ni ka tribunal ɓe ka juge ɓe jooɗino ɓe wondi ɓe wona e netti e fof mais ko woni kon feƴƴude e leñol men ngol goto hay e goto e maɓɓe wawali immade innano ɗum ko woni feƴƴude e o leñol ɗo fota donc haray lanɗo no duwa darde fi mum ni ka ensemble a yiyata hay député jo hay goto no immi ka ensemble to inni ko woni kon feƴƴude e ngol leñol ɗo moƴƴa par ce que en yii ko woni kon feƴƴude kankan police ɓe go piyama toon barminama toon kono en yiyali toon ɗe hiɓe wari yimɓe mais une fois innama ɗo ɗen tun ko grève ka meɗen donc wona piiji ɗin fof wona yahede ko ka parti ka leñol men go woni ɗon ko ɗon ɓe yarata ɓe piya ɓe wara pay koy ɓe viola rewɓe ɓen ɓe bonna piiji ɗin ɓe naata ɓe wujja jama on donc haray vraiment ko hunde mettude fi ko hunde mettude muññade donc jama on no duwa yewtude fi ɗum et puis hiɓe duwa kadi hollutude ɓe hawtude ɓen leydi ndin yo kamɓe kadi yoɓe yi'u ko woni kon feƴƴude e hoore men ilandema ka ensemble ha ka sénat ha ka tribunal ɓe fof maɓɓe ɓe andine kono yo ko enen fof woni cottisude ɗi impôt ji ko grâce e ɗi impôt ji meɗen si ɓen kadi no yoɓede donc ko honno ɓen ɗo fof ɓe jooɗota ɓe fanka wa'ata wasi tawi hay hunde ala feƴƴude min personnellement ko mi yi kon no feƴƴude lagine no satti ko hunde mettude muññade e haray kadi ko yen ɓurto kadi wakkilade yiiden kadi e holliten kadi ɓe hawtude ɗen ɓe leydi
yo kamɓe kay yo ɓe ndaari situation gonɗi ɗon feƴƴude meɗen ɓe ndaara exemple uji ko feƴƴi ko wano kankan et les autres coins ko honno toon feƴƴiri e ka meɗen ko honno on feƴƴirde par ce que so tawi hawre en yewtirali ɓe kamɓe kay ɓe ndaara hara e moƴƴa ensemble député no toon député fulɓe no toon député soso no toon député maninka no toon député fof hay e goto immotaka ensemble inna oui ce qui passe là-bas ce n'est pas normal ka juge ɓen ɗon ka tribunal ton kadi ɓen ɗon kadi hay e goto ala immotoɗo innano ko woni kon feƴƴude ɗo ɗe c'est pas normal fof no jooɗi wayi so tawi hawre c'est normal ça c'est vraiment bien or que ko en fof woni yoɓude ɗi impôt ji ko grâce e ɗin impôt ji si ɓe woni ɗon ɗen donc moi je trouve ça c'est pas normal hara on jarama tirno feƴƴi haray onon est ce que ɗon anni ñande goo hotugol lagine définitivement e ko honde to wakkati mi tañƴini min e an wonɗo lan on question de ɗum ɗon enen fof iɗen mari on l'intention un jour on finira dans notre village même pas Laguiné tout Laguiné c'est grand c'est dans nos villages même moi c'est certain un jour finirima lannugol ɗuman on ton ɗen retraitant et tout ça là donc c'est certain ça mais c'est pas haray so ɗum feƴƴi ko honɗum marɗon ko yewto musidɓe mon sukkuɓe mamo wonɓe no darde fen ɗo ko watto à travers le monde ka page men Timpital ɗo haray komi yewtataɓe haray mi hewri keɓe ɓe fof moɓɓe mi landike so tan ala e maɓɓe haray min ko Momma Diam innete haray toujours komi yewti kon kadi fii ko woni kon feƴƴude e leñol men ngol haray yo fof yo jooɗo darana ko honno waweten jonnindirde juuɗe fii yo ɗum ɗon accu hoore meɗen par ce que ko hunde ko wawata luttude ko hunde ko wawata gasde haray ko fof yo jooɗo miijito ndaara solution ko honno mo be e andi e idée mum e gandal mum no wawata trouvude solution no ɗum ɗon arretira hoore meɗen min haray ko ɗum ɗon mi tori kala wonɗo la darde yoɓe yo fof yo ndaaru ko honno ɗum ɗon wawata gasde yo fof yo miijito ko honno ɗum ɗon wawata gasude fii yo arrêté hoore meɗen haray mi salminiɓe ɓe fof maɓɓe mi lantiki so tana ala e maɓɓe haray min tana o ala e an haray inchallah haray e sahaji aroji ɗin kay si muuyo o muuyi